The equation of a line. Okay, in statistics, the equation of the regression line is written as y equal to b0 plus b1x. So this is equal to a straight line equation, which is y equal to mx plus c. Okay, in a standard straight line equation, m is b1 in the regression line and c is b0. Okay, where b1 is the slope of the line and b0 is the y-intercept. So this is like an equation of a straight line. Okay, yang macam kita dah belajar y equal to mx plus c. Okay, tapi dalam regression line, a standard notation for equation is given by y equal to b0 plus b1x. So macam ni. This is a straight line. Okay, so y equal to b0 plus b1x given by this line, where b1 ni adalah slope. Slope bagi garisan ni diberi oleh change in y over change in x. Perubahan dalam y over perubahan dalam x. Macam kecurunan. Okay, kecurunan, formula berkecurunan adalah y2 tolak dengan y1 per dengan x2 tolak dengan x1. Okay, for a simple linear regression model, we call this as a straight line with only one independent variable. Okay, macam y equal to mx plus c ataupun y equal to b0 plus b1x. Only one independent variable here. Okay, we call this as first order linear model or a simple linear regression model. Okay, y equal to b0 plus b1x plus error. So normally we always ada error, ada ralat sikit, not really a straight line untuk titik-titik yang di atas garis, titik-titik yang dalam scatter plot tu. So mesti ada ralat, dia tak semestinya betul-betul garis tu melalui titik-titik tersebut, mesti ada ralat. So ralat ataupun error kat sini. Okay, y is dependent variable, b0 is y-intercept, b1 is the slope of the line, x is independent variable, and e ataupun epsilon ni is called an error variable. Okay, so as stated in the previous slide, y, the first order linear model, y equal to b0 plus b1, supposed to be x here, dekat sini x. Mungkin silap, typo sini, b1x plus epsilon. Y dependent variable, x independent variable, b0 y-intercept, b1 slope of the line, and epsilon is error variable. So a straight line kat sini. Okay, b1 adalah slope. Slope is given by change in y over change in x kat sini, p over q, and b0 is at the y-intercept. Okay, b0 and b1 ni are population parameters which are usually unknown. So kita tak tahu nilai dia, and we should estimate it from the data. Okay, daripada data tu kita dapatkan nilai-nilai bagi kecerunan ataupun slope, which is given by change in y over change in x. Okay, dan b0 pun kita kena dapat daripada intercept pada paksi y. So yang ni kita kena estimate daripada data yang given dalam scatter plot. Daripada scatter plot tu kita dapat data dan kita dapat satu line yang melalui data-data tersebut. Dan daripada line tu kita boleh estimate apakah kecerunan iaitu b1, beta 1, and apakah y-intercept b0. Then only kita dah boleh dapatkan regression line which is given by y equal to b0 plus b1x plus error. To estimate the coefficient b0 dengan b1 ni, kita estimate from drawing a sample from population of interest, and then we calculate a sample statistic. So macam ni katalah titik-titik yang kita dapat daripada data yang kita collect tu. So daripada titik-titik ni kita nak produce what is the most right or most fit straight line that cuts into the data. So mana garis lurus yang betul-betul represent semua data-data ni. So it could be what should be considered a good line. Okay, adakah line hitam ni, adakah line biru, adakah line merah. So which one is the closest one? So macam mana kita nak tentukan mana yang paling line yang paling
layak atau paling fit mewakili data-data tersebut, kita nak cari yang mana yang memberi error yang paling kecil. Error tu maknanya error daripada data-data di atas line ni dengan data-data yang sebenar. Dia mestilah jarak dia lebih paling kecil. That will be given as the best line that represent the whole data set. Macam ni pun sama. Kita ada titik-titik ni as our data. Kemudian kita adakah line biru ni yang paling bagus untuk mewakili 6 titik ni? Adakah line merah ni ataupun adakah line hijau ni? Yang mana yang paling bagus? So, kita tentu yang mana yang paling bagus mestilah line yang mana data di atas nilai X tersebut, nilai-nilai X yang sebenar ni, mestilah paling nilai-nilai dia error tu paling kecil. Macam ni jarak hijau ni daripada sini ke sini. Yang ni jarak ni daripada sini ke sini. Okey, daripada sini dengan jarak ke sini. Ataupun kalau yang merah jarak ni perbezaan yang sebenar di sini yang model di sini. Yang sebenar di sini yang model di sini. Yang sebenar di sini yang model di sini. Okey. Yang biru okey, ini betul-betul jatuh di atas line yang kita gunakan untuk mewakili titik tersebut. Okey, yang ni jauh daripada yang biru. Okey, yang ni pun sama. Data ni dekat di sini tapi dengan sini jauh. Okey, data ni betul-betul jatuh atas line tapi yang data ni jauh. So, yang mana yang paling dekat dengan data yang sebenar di antara 3 line tersebut. So, we call this the least square regression line. The least square line. A good line is one that minimize the sum of squared differences between the points and the line. So, maknanya kita nak dapat nilai yang paling kecil dia punya sum of squared differences. Nilai kuasa 2 perbezaan terkecil di antara titik-titik scatter plot tersebut dengan line yang diwakilkan sebagai least square lines. So, konsep ni, konsep estimating the coefficient ni sama macam konsep we estimate mu using X bar. Kita estimate mean bagi population menggunakan mean bagi X bar ni mean bagi sampel, sama juga. So, we will estimate beta naught and beta 1 based on B naught daripada y-intercept and B1 daripada slope line tersebut. So, yang ni daripada sampel, so kita guna ni untuk mewakili y-intercept dan juga slope untuk actual data. So, the regression line given by y equal to b0 plus b1x. Yang ni daripada coefficient estimation. Coefficient estimation ni kita gunakan untuk estimate daripada the right lines that mewakili kesemua data. Kita guna ni untuk estimate beta 0. Kita guna b1 untuk estimate beta 1. So, kita akan gunakan formula untuk regression line B0 plus B1X. B0 dengan B1X ni berdasarkan pengiraan daripada data. So, B1 diberi oleh formula ini. And summation of XY. XY ada data-data daripada scatter plot. Nilai X dan nilai Y yang sepadan. Kemudian dapatkan summation. Yang ni jumlahkan data-data X. Darab dengan jumlahkan data-data Y. Over n is bilangan data. Okay, n adalah bilangan data. Okay, ini summation of bilangan x square minus summation of x semua sekali square. Okay, ini jumlahkan nilai x dulu, kemudian dah jumlahkan baru kita squarekan value tersebut. So, B1 kecerunan ni kita dapat daripada gunakan formula ni. Kita gunakan data yang kita plotkan X dan Y tu, masukkan dalam formula ni. So, kita dapat estimation untuk B1 kecerunan. Okay, untuk B0, bila dah dapat B1, gantikan dalam equation Y bar. Y bar ni adalah mean untuk semua nilai Y daripada data. Tolak dengan B1 yang kita dapat di sini. Dan nilai-nilai X bar. Nilai mean bagi nilai-nilai X. Okay, this is an application of the least square method and it produces a straight line that minimize the sum of the squared differences between the points and the line. So, teori untuk B1 dan B0 equation ni adalah nilai B1 dan B0 yang akan memberikan nilai sum of square differences yang paling minimum
Okay, di antara equation, antara line equation tu dengan point-point yang kita dapat daripada sampel. So the B1 dan B0 yang kita dapat ni masukkan equation ni. So this is the regression line. Equation of a line given by B0 is the intercept that estimate the population intercept B0, and B1 is the slope of the sample regression line that estimate the population slope, which is beta 1. So ingat, B0 untuk nak estimate population intercept, B1 untuk nak estimate slope of population slope. Okay, example, find the regression line for the data in example 1. Okay, using example 1, kita nak gunakan dapat regression line bagi data-data tersebut. Subjek ni dengan age, age adalah X sebab age adalah independent variable. So age ni adalah nilai-nilai X. Okay, pressure adalah nilai-nilai Y yang sepadan. Bila X 43, umur kat sini, blood pressure dia 128. Bila umur 48, blood pressure is 120, and so on. Okay, data X dan Y. So data X dan Y ni kita akan kalkulatekan nilai B1 dengan B0 daripada formula yang sebelum ni. Okey, so daripada X dan Y tu kita nak masukkan formula, kita kena dapat dulu senarai untuk X darab Y. So XY yang ni, XY darab Y dapat ni, X ni darab ni, Y ni dapat ni, and so on. So kita dapatkan total sebab kita nak masukkan dalam formula yang menggunakan summation of XY dan juga summation of X square. Kita dapatkan yang ni. So daripada yang ni kita akan nantikan dalam formula untuk B1. So bila kita dapatkan nilai untuk summation X square, summation XY, so kita gunakan maklumat size sample 6, summation X, jumlah nilai X adalah 345, jumlah kan nilai Y 819. So cuba dapatkan nilai-nilai ni daripada table tadi. Tengok betul tak? Cuba kirakan semula. Okay, summation of XY 47, 634. Summation X square is this one yang kita dapatkan from the earlier table. Okay, daripada table yang ni. Kita dapat table ni, kita gunakan nilai-nilai itu untuk untuk dapatkan yang ni. Alright. So dah dapat nilai-nilai semua ni, gantikan dalam formula ni. End of summation XY is this one, gantikan di sini. Summation X 345, summation Y 819. Summation X square is yang ni, summation X dan square. Summation X yang ni 345 power 2. So masukkan nilai semua dalam ni, nilai N6. Simplify akan dapat 0.964. Dapat B1, kita akan dapat B0 pula. So daripada nilai formula B0 equal to Y bar minus B1 X bar. Dapatkan dulu X bar dan Y bar. Okay, X bar daripada formula summation X over N. So kita dapat this value. Y bar formula summation Y over N. So kita dapat this one. Okay, gantikan dalam equation ni. Okay, Y bar minus B1 yang kita dapat daripada earlier calculation. Multiply by X bar. So selesaikan, gantikan ni dapat beta not equal to 81.048. So therefore equation kita akan jadi regression line, gantikan B0 dan B1 daripada calculation kita dapat. So the answer will be this line. Example, find equation with regression line of data example 2. Number 2, number of students and number of absences. Absences is X and final grade obtained for the number of absences is Y. So kita dapatkan regression line. So from the regression line, kita dapat sama macam example yang kita dapat earlier tu, carikan nilai-nilai untuk dapatkan B1. Gantikan dalam ni, so dapat B1. Okay, dah dapat B1, kita dapatkan Y bar, X bar untuk cari B0. Okay, next dari X bar, dapatkan Y bar. Okay, kemudian gantikan dalam B0. Dan B1 yang kita dapat from the earlier calculation. So this is the B0. So one dapat B0 dengan B1, kita gantikan dalam regression line. Okay.
So what is the use of the regression model yang kita develop? Kita buat estimation untuk regression model, satu line yang mewakili population. So what is it used for? So regression model ni kita gunakan untuk make predictions for the dependent variable. Ini tujuan dia. Kita ada regression line. So untuk nilai-nilai yang kita tak dapat dalam populasi tu, kita gantikan nilai X yang kita nak untuk predict, dan kita gantikan dalam regression line, selesaikan, dapatlah expected value kita untuk nilai Y. Okay, for making predictions, valid predictions, we need to make some assumptions. For any specific value of the independent variable X, the value of the dependent variable Y must be normally distributed about the regression line. So nilai untuk setiap nilai X, nilai Y itu mestilah normally distributed, mestilah tertabur secara normal. Itu adalah first assumption yang kita buat untuk menggunakan regression line tersebut untuk buat predictions. Okay, second one, the standard deviation of each of the dependent variables must be the same for each value of the independent variable. So standard deviation tu mesti sama bagi setiap dependent and independent variable yang kita gunakan dalam regression line tersebut. So these are two assumptions that we need to make before making predictions. Okay, limit of predictions is when we make assumptions, they are based on present conditions or on the premise that present trends will continue. Ini assumption yang kita kena buat. So limitnya, makna limit tu, assumption kita tu hanya valid pada masa tu, pada ketika data-data tu diambil, itu saja. Okay, kalau pada waktu lain assumption kita tu tak valid lagi, itu maksudnya. Okay, the assumption may not prove true in the future, itu maksudnya. Pada masa tu saja, pada masa ketika data itu diambil sahaja assumption tu true. Selain daripada tu, di luar pada masa tersebut, masa yang akan datang, ia tidak lagi valid. So that's the limit of predictions. Example to make a prediction using the equation of the regression line found in example 4. Predict the blood pressure for a person who is 50 years old. Kita ada age tadi, kita ada pressure. Okay, now kita nak gunakan model yang kita dapat tadi, model ni, line regression line ni daripada data example tersebut. So now kita nak predict what is the blood pressure for people who age are 50. So maknanya bila X 50, kita ganti kat sini. What is the blood pressure, which is Y. So gantikan X equal to 50 here, calculate kan, simplify kan, and then we get the value of Y. Y is 129.2671. This is the blood pressure for kita predict untuk person who age are 50. Okay, in other words, the predicted systolic blood pressure for a 50-year-old person is 129. So this is what we do in making prediction using the regression line that we develop from data.